लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे, अगर मेरी नेमतों की मेरे सामने शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। अगर तुम कुफर करोगे, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो जान लो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। मुफस्सरीन लिखते हैं कि शुक्र और कुफर के दरमियान कुछ भी नहीं है, या तो आप शुक्र अदा कर रहे हैं या आप कुफर कर रहे हैं। तो ये हमें इस चीज पर गौर करना है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का, अल्लाह ताला की जो हम पर इनामात हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करें, या हम हमेशा की तरह जो इंसान का तर्ज अमल रहा है हम नाशुक्री पर कायम है। हम सुबह शाम अल्लाह की नाशुक्री में तो नहीं गुजार देते। हम अल्लाह की नेमतें जो आज हमारे पास मुयस्सर है, हमारे बाप दादा परदादा जो हैं वो इन नेमतों से फायदा हासिल नहीं कर सके। जो नेमतें आज हमारे पास हैं, मीलों लंबी मुसाफत चंद मिनटों की मार रह गई है। आप देखते हैं कि कई कई दिनों, कई कई महीनों का सफर वो चंद घंटों की मुसाफत पर आप तय कर लेते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं वो ये सारी चीजें, वो इन सहूलियात जिनसे आज हम वाबस्ता हैं, जिनसे आज हम फायदा उठा रहे हैं, वो हमारे बड़े उनसे फायदा उठाए बिना चले गए। यकीन वो हमसे कई गुना ज्यादा अल्लाह के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ताला हर कौम को कभी ना कभी किसी न किसी आजमाइश में जरूर डालता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मूसा अपनी कौम से जाकर कह दे कि कहत साली आने वाली है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। तो कौम ने ये सुनने के बाद अपने घरों में छोटे छोटे सुराख कर लिए ताकि हम इस कहत साली में एक दूसरे की मदद बआसानी कर सके। तो जब वक्त मुकर्रा आ गया तो कहत साली नहीं आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने पूछा कि ऐ मूसा, आपने कहा था कि हम पर कहत साली आएगी, लेकिन हम पर तो कोई कहत साली नहीं आई, वही उसी तरह खुशहाली। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह तूने तो कहा था कि मेरी कौम पर कहत साली आने वाली है, वक्त मुकर्रा गुजर चुका है लेकिन मेरी कौम पर कहत साली नहीं आई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उन लोगों ने आपस में ही इस तरह इस मामले को मैनेज कर लिया, इस तरह एक दूसरे का साथ देने का इरादा कर लिया, इस तरह एक दूसरे का साथ दिया कि मैं उन पर कहत साली नहीं डाल सका क्योंकि मेरी रहमत बड़ी वसी है। अगर हम इस वक्त किसी किस्म की भी कहत साली से, किसी किस्म की परेशानी से गुजरे हैं, तो हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, अजीजो अकारब में भी इस परेशानी में, इस टेंशन में, इस तकलीफ में गुजर रहे हैं, तो हमने उनकी अगर परेशानी दूर कर दी तो अल्लाह ताला हमारी परेशानी दूर कर देंगे। अल्लाह ताला जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसको उससे दोगुना, उससे ज्यादा। अगर कोई बंदा किसी के दिल का बोझ हल्का करता है, किसी के दिल की परेशानी दूर करता है, तो अल्लाह ताला उसके दिल को भी इत्मीनान देता है, सुकून देता है। अगर कोई बंदा किसी शख्स के माली मदद करके उसकी परेशानी दूर करता है तो अल्लाह ताला भी उसके माल में इतनी बरकतें और रहमतें डालते हैं कि वो उसमें उसके फायदे बखूबी देखता है। अगर कोई बंदा किसी की कोई जानी मदद करता है, किसी को कोई वक्त देता है, तो अल्लाह ताला उसके वक्त में भी बरकत अता करता है। तो अगर आज हम किसी परेशानी में, किसी टेंशन में, किसी मुसीबत में हैं, तो हम अगले बंदे की, अपने दोस्त की, अपने भाई की मदद करें, उसकी तकलीफ दूर करें, उसकी परेशानी दूर करें, अल्लाह ताला हमारी परेशानी दूर कर देंगे। ये तो बड़ा आसान है। अगर हम चाहते हैं कि आज हम जिस परेशानी में मुब्तला है, जहनी टेंशन में, दिल की टेंशन, दिल में सुकून नहीं है, परेशानी है, घुटन है, तो हमें चाहिए कि हम अपने भाई, अपने दोस्त, अपने अजीज़ो क़ारिब की परेशानी दूर करें। बहुत से लोग कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, बड़ी बड़ी दुआएं की, बड़ी बड़ी कोशिश की, अल्लाह से बड़ा बड़ा मांगा, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आज एक बड़ा ही जबरदस्त आपको एक अंदाज, एक दुआ की कबूलियत होने का एक नुस्खा आपको बताता। अगर कोई शख्स किसी अपने भाई की, दोस्त की, अजीज़ो क़ारिब की, उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है, उसके लिए उसकी परेशानी दूर करने के लिए अल्लाह के यहाँ इल्तिजा करता है, अल्लाह ताला उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो कहता है, या अल्लाह इसके लिए पहले अगर आप परेशानी में हैं, आप चाहते हैं कि आप दुआ करें और आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाए, तो आप अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करें, सिद्के दिल से, सच्चे दिल से, उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपको उस परेशानी से, उस तकलीफ से, उस मुसीबत से निकाल देगा। अगर हम इस दुनिया में लोगों पर मेहरबानी करते हैं, लोगों की परेशानियां दूर करते हैं, लोगों की तकलीफें दूर करते हैं, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी परेशानियां दूर करेगा, अल्लाह ताला हमारी तकलीफें दूर करेगा, अल्लाह ताला हमें उस टेंशन से, उस दिल की परेशानी, घुटन से निकालेगा जिसमें आज हर दूसरा बंदा मुब्तला है। आज का हमारा अलमिया ये बन गया कि हम अपनी नाकामियां दूसरों पर डालते हैं, हम अपना आप नहीं देखते, हम दूसरों पर ही उंगली उठाते हैं, हम दूसरों पर ही तनकीद करते हैं। तनकीद करना छोड़िए मेरे भाइयों, तनकीद
یہ بہت ہی گھٹیا چیز ہے، بہت ہی غلط چیز ہے، بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ جب آپ اس تنقید سے باہر نکل آئیں گے نا تو آپ کو موقع ملے گا، آپ کو ٹائم ملے گا، آپ کو وقت ملے گا کہ آپ خود کو پرکھ سکیں۔ جب آپ دوسروں پر انگلی اٹھانا بند کریں گے، جب آپ دوسروں کی خامیاں ان کو ٹٹولنا، ان کو ڈھونڈنا چھوڑیں گے، تو تب آپ کو اپنی خامیاں دیکھنے کا وقت ملے گا۔ جب آپ دیکھیں گے کہ اگر سامنا بندہ انسان ہے تو میں بھی انسان ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے، تو ممکن ہے یہ مجھ میں بھی کوئی غلطی اور خامی ہو۔ اور جب ہم اس چیز کو دیکھیں گے، اس چیز پر غور کریں گے، تو بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم کا ایک فرد، اگر ہم خود کو سدھار لیتے ہیں، اگر ہم خود کو ٹھیک کر لیتے ہیں، ایک معاشرہ اکیلے بندے سے بنتا ہے۔ آپ اپنے آپ سے بسم اللہ کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر جو خامی ہے، اپنے اندر جو کوتاہیاں، اپنے اندر جو کمی ہے، ان کو مکمل کریں، ان کو فلفل کریں۔ اس کے بعد ہم دوسروں پر تنقید کریں، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اگلے بندے میں کیا کمی ہے، اس کو درست کریں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ جب ایک بندہ دوسرے کی خامیاں دیکھتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آگاہ کرے، نہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے مجلس میں تنقید کا نشانہ بنا کر اس کو اس خامی پر ڈٹھائی دینے کا ایک ذریعہ بنے۔ وہ اس خامی پر اٹک جائے گا، ڈٹ جائے گا، وہ اپنی خامی درست کرنے کی طرف نہیں آئے گا۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں آج کے اس وقت میں صرف وہی بندہ محفوظ ہے جس کو موقع نہیں ملتا، وہی بندہ گناہ سے، وہی بندہ دھوکے سے، وہی بندہ فراڈ سے، وہی بندہ چوری سے، وہی بندہ کسی کو نقصان پہنچانے سے پیچھے ہے، بچا ہوا ہے، جس کو موقع نہیں ملتا۔ آپ دیکھ لیں جہاں پہ ہر بندے کو موقع ملا ہے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، ہر بندے نے فائدہ اٹھایا۔ اور پھر ہم کس طریقے سے کسی اور پر غلہ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اللہ سے شکوہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس مصیبت میں ہیں، ہمیں نجات دلا۔ ہم کیسے کہیں گے؟ کیونکہ ہم تو خود ہی اس مصیبت میں، ہم تو خود ہی اس مصیبت کا ذریعہ، ہم تو خود ہی اس مصیبت کو اپنے گلے میں ڈالنے والے ہیں۔ جب ہمیں ایک موقع ملا تھا کہ ہم نیکی کرتے، ہمیں ایک موقع ملا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی کرتے، ہمیں ایک موقع ملا تھا کہ ہم اپنے آپ کو سدھارتے، ہمیں ایک موقع ملا تھا کہ ہم دوسروں کی مدد کر کے نیکیاں حاصل کرتے، لیکن ہم نے تو اس کا فائدہ اٹھایا، ہم نے تو لوگوں کی اس ضروریات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جیبیں بھری۔ جب ہمیں تکلیفیں، جب ہمیں ہمارے دل کا سکون گیا، جب ہمیں پریشانیوں نے گھیر لیا، تو ہم کس سے شکوہ کریں، کس سے گلہ کریں؟ ہمیں خود کو خود سدھارنا، ہمیں خود کو دیکھنا ہے۔ جب انسان اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے گا تب انسان ساری پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ اسے پتا چلے گا کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، اسے پتا چلے گا کہ مجھے یہ جو سزا مل رہی ہے وہ میرے کس گناہ کی وجہ سے، کس میری کوتاہی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم کسی جان پر ظلم نہیں کرتے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ خود کوتاہیاں، کمیاں، گناہ کر کے، اپنی جانوں پر ظلم کر کے اپنے لیے یہ جو پریشانیاں، تکلیفیں ان کو چنتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو جب سیدھا کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں وہ بھی درست ہو جائیں گی، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔